नेट तो स्लो होता है। अनफॉलो करके जा भाई। पिस्टल भाई यहीं उतर जाओ। Help! कहाँ से मारा बे? नीचे अगर उसको रिवाइव दे, उसको रिवाइव दे। बॉट है। Thank you. अरे मैंने सोचा ये बॉट है भाई, साला कैंपर। 2 नंबर कहाँ पे बैठा है ये? उधर उधर ब्रोकन वॉल पे जहाँ तू है उसके सामने 2 बंदे थे इधर। Watch out! Help! बॉट मैन तो कोनो उसके खाइए प्रांक कोगरी तू। Thank you. अरे नाइस वे क्या कवर दिया। Watch out! मर जाएगा उधर जाओ तुम लोग, उधर जाओ। यही वाले को मैं Awesome. देखता हूँ इधर से। आया। Thank you. Awesome. Awesome. Marked a location. इधर ग्रोनोस में बंदे हैं। वे ग्रेप ब्रश। ये नहीं, ये नहीं, ये बहुत भाई एक रुपए देना, एक रुपये 6 लेना। हम्म। मैं इधर से मार दूँ। Awesome. Awesome. Watch out! इधर इधर
बंदे Watch इधर out! रिकॉल सेंटर पे आ जा, रिकॉल सेंटर पे। इको नॉक किया मैंने इधर। Awesome. अरे मच्छर की माँ की है। मारो भोसड़ी वालों को। Help! अरे आजा मैं इधर हूँ, इधर मैं दूर आ गया। गया मैं। अभी भी है क्या बंदे इधर? Awesome. Thanks. Lo veo tu itu ini lo botong. थ्री वर्सेस थ्री हो गया अभी। Help! माँ की आँख साले इधर था। उसको मार के आओ। नाइस। Victory belongs to us. We are number one. Temiz